एक घंटा से भी 20 मिनट्स में खत्म कर दो ini भी caterpillar business ना तो जगह दे चुप चुप नौका बोला से uncomfortable लगी जाए so a big thank you to you all congratulations to everyone CGP to Dharmendra Pradhan resign करा खाने energy तो अलग काम हो से interview इसका दमादम लासा अपनी खान अमिला interview और government of Nagaland government of India के गुस्सा ला अपनी खान on behalf तो खता को दिशा ताजे YouTube ते साइल में तो मैं speech दिवो I want to congratulate Mr. Chuba और ताइखाना CGP team किमान मानो आएगा ना से सबके congratulate करा से on behalf of a supporter and on behalf of a public और किमान मानो आज ऐसे participate करा से सबके congratulate और अपनी खान की भी thanks दिया से ना और especially ये जो दिमाग सिम स्टूडेंट अपनी खान वीडियो टाइम क्लास usually भी understanding पड़ा और दूसरा साइड भी understanding था एक तो अलग गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करूँगा एक तो अलग डिप्लोमेटिक वे पड़ा लेकिन अदरवाइज ना बाबी भी कोई कि ना अपनी खान की भी सब कोई जैसे तो मैं खबरें मन धागा दो आज 25 जुलाई 2026 दे जानी कि ना नागा मिस्टेक हो बीजेपी खान भी और 12 MLAs नागालैंड में धागा खान भी इतो अपनी खान होल में इंडिया पर सासे अपने खान भी आका की तो कोई ना कोई ना मोदी माता गुरु था इसलिए अपने खान पर होल में इंटरप्रेट कोई ना कोई दिवे ना तो मैं खबरें मन धागा दो 25 जुलाई 2026 नागा मालू करें भी हिस्टोरिक डे असले this is a historic moment historic day for every one of us do you agree ano energy kumti hands na so ito agree ko asa agree ko na अरे पमार दे agree ko asa agree ko na kile historic day aso bole আমি খান একদম বলচক para ending para আমি খান নাম ক্রেডিট পাঁচ না না নাগাল্যান্ড স্টেট তো ইতো হয়ে যাইছে রে আর previous time to be CGP Nagaland ke protest kora time to be class student union hola na koise aji BSC sukan pro whole Nagaland directly represent kore na India la chapter to be CGP la chapter to be na eto CGP la chapter to be naga manu bhi gusi jai shako ke to restrict dai to gusi jai to apne ka mon chutu hobe apna papa आने अपना बच्चा आने अपना कॉलेज स्टूडेंट्स का नाम मन chutu hobe मानो घूमते आज लोग चुतो नोबे अरे इतु आजिला दिन बा हमें गंदे एक तक कमिटमेंट बनेगा ना कभी तुम मिट्टी पहले एग्जाम एक बार होएगा आप जी दुक्की दे हमें तो ऐसे 55 वेट इंच ना बो हमें लो वेट तो ना आप जी दुक्की तो हमें बाबा लोग लंबा था कि बो एक ता मानो USA तो था कि ये ना एक ता ट्वीट एक ता फेसबुक पे मारा बा इंडिया हिंदू वाले बरसो दो मानो ता क्या आशा दिशा अरे हिंदू मानो का दीदी भी इसो ना जीसस क्राइस्ट ना जने ना अरे जीसस क्राइस्ट ना जने बा हमें काम तो हाँ Philippians 4:13 दे भी लिखना सुनो क्रिश्चियन काम तो I can do all things through Christ who strengthens me Isaiah chapter 41 verse 10 दे लिखना से do not be afraid for I am with you तो corruption में against खड़ा होने के लिए भिखाजात निकाल आपनी के बंदी के ना से आपनी के कुंभा पर आपनी के धमकी दिशे ना आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन आपनी बंदी के थाका पर आपनी जीवन ना पड़े कॉलेज में पेपर एग्जाम एक ना होते नागा मानो सा मानो स्टूडेंट्स कम भी सा मानो करप्शन तो होबे ना सिस्टम पे प्ले होबे आवाज उठावा लगे आज हिंदू खान अभी जी बिगे डेली यूएसए ते थाकिना एकटा एकना इंडिया ते एकना चेंजेस हनी बोले पड़ले ना विल पावर थाकले पारे रे विल पावर डिटरमिनेशन लगे प्लस नेटवर्किंग लगे दे मला प्रीवियस इंटरव्यू ते टाइम्स ना आज तो CGP supporters kan volunteers kan ite ta kan 10 জন 20 জন থাকছে ta kan bi কোন আছে না জানে ini phone de hi hello করে না একবার লোক পাইছে না সব inexperience kan আছে I'm not underestimating them but they have the willpower and that is the reason why they had a protest today and they have also entered the name in the historic day to Dharmendra Pradhan resign করেছে তো এতো ভাবে এন্ডিং নয় previous speakers kan বলছিল না आज तो एक किस्म के तो बालू है ऐसे रिजाइन ना होली भी as a speaker and as an activist and as a concerned and right thinking citizen of this country मैं appeal करूँगा मन धागा तो नागामिस पर appeal करूँगा मन धागा तो BJP मानकर मैं होली भी पंजाबी तो ना इंग्लिश पर कोई ना कौन खान तंती मालूम मुर्गी ना से ना
itu CJP kan do 1 crore compensation maninge na asole be government of India to 20+ manu mori kena thaka to suicide pora tai kanna family te kunba professional course kunba aro NEET exam dalibole mon ase kunba technical exam dibole mon ase bole to lifetime tai competitive exam nola tak dei tai kanna family to special preference dei itu agree kore na kore agree kore na kore lifetime education facility preference ekta family te ekta member dobo lage aur kol kan itu CJP protest kora tunde 20+ days protest kora jagate dei itu protest kora tunde mar khaise na police hobe public hobe youth hobe political parties hobe mar khaige na thaka kan na government pa free medical treatment dibo lage hardi bangena asule lifetime insurance bhi dibe na compensation bhi dibo lage kiban tai kan achana pa agena protest kona hodo government pa accountability nola pa decision pa nola bole na para public ke khujli kuri kena public ke frustration kuri kena rasta te olaise to so that is not the problem of the students that is not the problem of the protesters ta kala galti hoy leaders politicians kala galti ta kala policy bad haga bara public kan jaigena police lodi marpit korche police bhi mar khaise public bhi mar khaise to all over India te FIR lagai kena thaka be nitukhan to withdraw korbo lage CJP Delhi bai to demand asile national level pa so Nagaland bhi to demand korbo lage nei aro to amila side te to appeal ase na FIR kiman thakina ase to kan sob withdraw korbo lage aro plus dei very embarrassing situation itu future dinga no lage re India the first time আমি তো এটা পলিটিক্যাল পার্টিতে নাই দে মই তো কংগ্রেস থেকে ইনি বলা আছে হলে বে মন দুঃখ লাগছে ডেট 20 তে প্রটেস্ট করছে ডেট 2021 ভিতরে রাহুল গান্ধী পুরা এতো প্রাইম মিনিস্টার মোদিলাল কো ওসরে ডেমোক্রেটিক প্রটেস্ট করে দিতে তাই কে একদম ব্রুটালি ব্রেক করে কিনা লগে পুলিশ স্টেশন তে যাইছে তো সো দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে এ গভর্নমেন্ট শুড ফাংশন আজি না এতো রাহুল গান্ধী এলওপি লিডার অফ অপোজিশন পার্টি কি বিন কন্ট্রাক্ট করেছিল কালি পরশু গভর্নমেন্ট আমি কালকে হিসাব না থাকা হয়েছে বলো না সো itu dictatorial way para itu India to function korba lage kilaban center ba ke function korba state level to aibula ase to khali pursa apni kan awaz utabal na para hoje bodo kali pursa ma awaz utabal na para hoje bo aur Nagaland bi to bimar jas de social media de comments korle manu target kore ha WhatsApp te bi likhile manu target kore to freedom of speech and expression to na tara hoje bo Nagaland bi directly freedom of speech and expression hijack kore sen kya de so youth kan to khali to NEET paper exam ekla na kina freedom of speech and expression to exercise korol dibo lage hoy limitations to thakibo lage de aro checks and balances to thakibo lage hole be apni la grievances ke ase moi la grievances ke ase public la ki grievances ase itu to utha dam de dababole koshish no korbe kile bhai ami kan aji 21st century de bhase we are not living in a Hitler area Hitler la iraten hode আমি kan to North Korea no India to to kobole mon ase to aro moi kobole mon thaga to aji kiman mane aji protest korle aje ama baba kan be ahi bole mon na thakle be kuma to nahi kena thakbo student kan be ahi bole mon thakle be information ekdom 11 number te circulate koraba ahi kena na thakibo na akuma kan to busy thakbo aro ni be gorom din ase na around 500 600 700 bana aise holi bi to mon chotun hobe holi bi Nagaland la politicians 60 MLA thaka bide ito aji pura tai kan bi bushibo lage ki India te CJP youth kan ba movement kora to India te wave of change aas re change lage na lage Nagaland be lage na lage to public kan be aji pura kobo lage ki yo government ba NPF government ba previous NDP government ba change is coming kora to youth kan ba change will come agree as not change lage na lage to amikan change is coming government ba koise to amikan change to amikan ba dibore itu government ba na dibo abi bi exam ekdam de to politician thakse and I love to be a politician to be honest politician bi ko dati no de bahal ba khilile na system change korba bahal ba khilile duk manu awaz utabole na para manu bi ola bole pare and I want to encourage all the students politics don't go apni kan be kali puso dei apni kan politics join korbo politics join kora tam na ঈশ্বর কে জানবে because
নাগালেণ্ডটো আমি খানটো ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি থাকিলে নাগালেণ্ড ফৰ ক্ৰাইষ্ট আছে তো ক্ৰাইষ্ট বা প্ৰিন্সিপালছ ফালে যাব লাগে আমি খান দেই কালি পইচা আপুনি খান পলিটিক্স জইন কৰা তেন্তে না আজিকালি বাৰ বাৰ টাইম নাপাই কোৱা নিদিয়ে ডাইলগ পাৰ্টি আছে বেয়া নাভাবি দেই তো পলিটিক্স জইন কৰিবা আপুনি খান অনেষ্ট পলিটিক্স খেলিবি কি পাৰ্টিতে ঘুচলিবি বিকজ আপনি আজি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রিপ্রেজেন্ট করেছে আপনি অ্যাক্টিভিস্ট করেছে কালি পয়সা পলিটিক্স জইন করতে হবে কিন্তু পুরনা মানে ভিতরিন খান কোরআন ছিল না আপনি খান করলে দে আজি প্রটেস্ট করি না তারা তো মিনিং না থাকা বলে দিস উইল বি মিনিংলেস আর চেঞ্জ আই বলে নয় কাকু থাকলে আর মানে খান পে চেঞ্জ নাইবো বলবি না আপনি একলা পারে বলবি খাড়া করে কিনা নাগালেন্ড তো পুতলি করব নাগালেন্ড তো চেঞ্জ আইবো বলে না আইব দে উইল পাওয়ার থাকিব লাগে আর লিড করবলে জানিব লাগে don't expect others to lead the society আজি এফালে আই গেলে ধরত না আই এম সরি টু সে দিস বলবি চুবা হাত উঠাই না একবার ব্রাদার চুবা প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ওকে হাত উঠাইবে I hope you won't mind if I say about something about you তাই ক্লাস কিমান আসলে ক্লাস 12 তে আছে ক্লাস 12 তে আছে একবার হাইবে প্লিজ ক্লাস 12 তে আছে রে ক্লাস 12 থাকি না ডিএসসি জিগান মি পড়াস ক্লাস মে তাই পর লিড কোয়াস রে আজলা পড়াস রে I want to hug you deh example pasat na to ifale thaga manu kan to student union leader thakile kuba to lakpati mamani ase dei kuba khana ma baba ris thaga manu be ase dei aji takan fundraise ko kore nai kun ki dune ase dei dise na to will power lakshit na aro to tai ka organize kora karane moi akan islamic speech dikira public ke awareness kai kore pare ase to so what I want to say is that don't expect change to come. You have to be the change. And you take the leadership. Around risk lobe, na challenge lobe. Manu follow korbi na korbi, आगे जाबी. अभी हम सबाखन बस्ती दुवासिन समाते हैं. न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट आगमे का खूब होते एरिया बड़ा तमते. एक जन दूसरे बादा दाव लोई के ना रास्ता जंगल काटी के ना गहरी हाईवे, गुरो हाईवे, हाथी हाईवे, स्नेक हाईवे, शैतान की भी लड़ाई गुंडा जंगल काटी के ना आज सबाखन आगम पर बास रे. Same thing. Itulah zaman our father na spirit lagi na. Kami kan na. Ite hundreds of students ase. Kami kan na space lagi na. Kami kan lead koro lago. Kali ni ke blame koro lago na. Modi ke blame koro lago na. Ami Shah ke blame koro lago. Home minister itu padam ke blame koro lago. No to amila constitution jogo minister ke blame koro lago. Ami kan lead koro lago lagi. Lead koro lago manas na. Lead koro lago manas na ami kan. Lead koro lago to CJP protest join koro lago na. CJP te member hobi koro lago. होलिबे अलग फुलते स्टूडेंट यूनियन लीडर तो होलिबे चर्च तो होलिबे ना सिविल सोसाइटी तो होलिबे नोले एन्जॉय खानदान भितर तो होलिबे सिस्टेमेटिक बाय बोले सोसाइटी भ्यास बोले तो आवाज लगाबो লাগে तिमीले दे नागाल्यान्ड टु चेन्जेस have दे एन्ड foremost important thing is আমি কান কিতে পাবলিক লিডার हो যাব পাবলিক লিডার হওয়ার ছিল তো মধ্যে সাথে খায় পার্টি সার্টি করে ইতু পরে নাগাল্যান্ড বিয়া করা আছে রে strict discipline maintain করবি মোরপা humble appeal from my side dei meetings kan ki ko adme modi sodu kan to no chalabi MLTP labe অলপ ছয়টা আসলবে meetings kan ki নাগাল্যান্ড চেঞ্জেস আন বলে গুগনা মুভমেন্ট স্টার্ট করব মodi sodu চলাবো পার্টি সার্টি এনজয় করব ইতু kan to no করবি dei ইসব wisdom না দেয়া হলো আপনি কাছে আর ফলে লিডার্স kan বিচাই গেছে আজ অলপ চার্জ লাখ হবে কই দিব ঈশ্বরকে জানিবি চার্জ যাবে প্রার্থনা করবি না ঈশ্বর wisdom লগিলে যাবে রুল ওপরে চেঞ্জ নাইব বলে আমি গান চেঞ্জ লগি আইব পাতন পর চেঞ্জ নাইব বলে আমি গান লগিলে যাব আর পারাটা তো নাগাল্যান্ডে ট্রাইবালিজম ক্লানিজম না আর ইতো গান পলিটিক্স ইতো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন দিবে ঘুষি যায় পলিটিক্স দিবে ঘুষি লাস্ট চার্জ দিবে ঘুষি যায় কথা কথা আমি জুমন আছে না জুমন আই আসলে আই লংখুমার আছে লংখুমার না सेमा आसिले सेमा लता आसिले लता ए इतु तो सापोर्ट नकरो आमी सिधा सिधा कबो दे इतु तो म इते भी कबो काली भी कबो काली म लिडर हो जाले इतु भी कबो दे ट्राइबलिजम आमी सापोर्ट नकरो आमी कान नागाल्यान्ड नतुन बराबर लागबो दे होय प्रॉब्लम बिसे जागिरा আছে আন্দোলন ইস্যুবি প্রবলেম অর্গান ইস্যুবি প্রবলেম না কারাপশন ইস্যুবি প্রবলেম না সিভিল সোসাইটি भी না মিলে না হলিবে सोसाइटी भ्या थाकिबे ना थाकिबे छालबिरा अपनी राइट इंटेंशन थाकिरा बापला स्पेट थाकिरा नागाल्यान्ड बुटली करबो नागाल्यान्ड के लय किन जाबो गले ना
মানুহ আপুনি ৰখিব নাপাৰিব দেই তো আমি স্পীচটো পৰি হ'ব CGP বা আউট অফ টপিক যা চলিবি চ' মই হাম্বল এপিল না কালি CGP লা ভোটে সেকেন্ড হয় ফিউচাৰ দিবি আমি কামটো মই নটো কিবা ৰেসপেক্ট কৰিব গভৰ্নমেন্ট কিবা ৰেসপেক্ট কৰিব হলিবে আপোনাৰ ৰাইট আমি কালে ৰাইট পাব্লিক লা ৰাইট সাবজেক্ট বাবা বলে আৰু হাৰে দিবলে কোশিশ কৰিলে তো আজি মই কল কৰাইছ না আলাগ দিন দিবি ইনকা পাৰ্টিসিপেট কৰিব কি আপনি কেনে রিকোয়েস্ট করব আৰু আজিকালি সোশ্যাল মিডিয়াৰ জামানা আছে না চালাক भी থাকিবে সিস্টেম কে ফাইট কৰা আছে চালাক भी হ'ব লাগে বাইবেলতে লিখা আছে না ইউ হ্যাভ টু বি লাইক এ সার্পেন্ট না তো সাপ নিচিনা থাকিব কোৱা আছে না আমি খান তো সিস্টেম চেঞ্জ কৰিলে আছে তো কিবা চালাক হৈ গনা আমি খান সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব দেই তো মই ক'বলৈ দেখাটো এ ভেৰি বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যন টু দ্য CGP এণ্ড দ্য DSSO আমি খান একবাৰ ক্লিপ মাৰি দিব দেই মাহামল ৰিকুৱেষ্ট সবকে ঈশ্বৰ বা আপনি খানকে ব্লেস কৰিব দিব না আজি তো প্রশ্ন ওলাই লাগে না আপনার গেঞ্জি আন্দোলন বেশি কেন থাকবে দে হইলেবি না হইলেবি আমি খান তো হিস্ট্রিক রেকর্ড গুছি যাইছি দে এন্ড দিস উইল go down in the history of our Naga society where the generation will talk about you দে আর এনকারেজ করছে না আপনাদেরকে ইলিগাল টাইম মুভমেন্ট তো বাবা নাইব দে আপনি একদম আপনার ভিউজ এক্সপ্রেস করব বলে মানে আসলে তো খালি দেখলাম না মিডিয়া খাস লোকে ফ্রেন্ডস বানাই के इंटरेक्शन করবে খালি হঠাৎ होता आगामी तो XYZ बा इंटरव्यू देखो ना ना अपने अंदर क्वेश्चन को ना if you really want to change and that's exactly the reason why আমি কাল সাথে কানবে একজন এনকারেজ করি না তাই স্পিচ বাল দিবি বিয়া দিবি মিস্টেক করবে লিডারশিপটা আমি কান দিব লাগে দে তো আপনি কান এটো এক্সপ্রেস করব কিনা মই রিকোয়েস্ট করব মন আছে আৰু আসলে তো ওয়ার্ড অফ থ্যাঙ্কস টু CGP কান পৰা দিব লাগে DSSC কান হলিবে মই স্পেশালি ডিমাপুর পুলিশ আমি খান OC খান ট্রাফিক খান और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड खान पर जगह दिसे पुलिस खान पे एकदम तो थागिले भी ना আপনি খান ল এন্ড অর্ডার আর আমি খান কে প্রটেক্ট করব গাবি আপনি খান পছন্দ হলা লাগে না পয়সা আপনি খান কে বেশি সলুট দেছে আপনি খান কে রেসপেক্ট দেছে আর আহা দিন দিন ইনকাবে ফিউচার হলে আর ইনকা করব আপনি খান লাগবে সাপোর্ট লব কোলাবরেট করব কিলে মান আজি তো CGP খান पर আসলবে কালি পরশু CGP লা একটা একদম ডিস্টার্বিং আর মন দুঃখ লাগে আছে কোনে তো डॉक्टर इंजीनियर पुलिस खाना बच्चा तक भी दे लोन लोगे ना सर्विस लोन लोगे ना पूरा वो तटे पेपर लिख हो थाकि तो ता खाना बच्चा तो डिमोरलाइज हो जाइछ तो लास्ट मंथ मोए आमिला कस्टमर आमी देखता छोट मोटी बिजनेस करे आमिला क्लाइंट ला बच्चा बाबा आमाके लोक पाइछ तो ता खाना इसोर जाना मानासे दे ताई बे पेसी डिपार्टमेंट दे इंजीनियर असले के ताई मोके कइसे आमिला छोकरा तो नीट एग्जाम दालजिले आरो पेपर लिख होबा ताई आलछि लागि ना कोर्टे भय कइछ तो मन दुख लागछ तो ताला बाबा मा लाखपते सोलिबे ए पेपर दे इमान स्पेंड करছে লাস্ট एग्जाम দিব কইছিলে তাতে আলछि लागि না তাই ভয় যাইছিল না ইটো ইনছ না দে এটা কোনবা ফ্যামিলি মেম্বার্স কান্তে ভিকটিম হৈ কিনা থাকবো মেক্স না গান না তালা ছুরি বি এটা ভিকটিম হৈ কিনা আছে পেপার লিখ পৰা ইমান পয়সা স্পেন্ড কৰিছে এটা ডিমোরালাইজ হৈ কিনা আছে তো সো সেম থিং আ বিগ কংগ্ৰেচুলেশন আৰু মই এইটো CGP লা চুমা দিবি রিকোয়েস্ট করলাম আছে আপনি কান কোন বি খতম হইছিল তো না যাবে আমি কান এস ক্রিশ্চিয়ান সব মানুষকে একটা ইন্ডিয়া কি লেসন পড়াবো ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আর লাভ লা মেসেজ না তো আমি কান প্রাইম মিনিস্টার মোদি কারণ বি প্রার্থনা করব নো ম্যাটার হাউ মাচ উই হেট হিম না নো ম্যাটার হাউ মাচ উই ডিসলাইক হিম না আমি বলবো আর প্লাস কোন জখম আছে এটো কান ফ্যামিলি মেম্বার্স পুলিশ হবে পাবলিক হবে স্টুডেন্ট হবে তাই খান কারণ প্রার্থনা করব দে আর ইন্ডিয়াতে লিডারশিপ ভাল হয় বো লাগে কোকিনা তো आज प्रार्थना करायचा होता इतो आपने कले प्रे पॉइंट लगाबी कोकिना तो एकदम लंबा डायलॉग मारती चलबे आरो मला डायलॉग हुनी बोली मासलो YouTube ते जागना साइ থাকিবি এই কোকিনা আরো কইতে আছে थैंक यू सो मच